Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في la deuxième séance من le cours Introduction aux sciences économiques. في هاد لا séance إن شاء الله غادي نكملوا على داكشي اللي شفناه في le cadre ديال la première séance اللي تعرفنا على le rôle ديال les sciences économiques وتعرفنا على شنو كنعنيو بإيكونومي ainsi بدينا في les notions les plus importantes في les sciences économiques à savoir les choix économiques تعرفنا على شنو كنعنيو les choix économiques ou la notion de la rareté ou l'importance d'elle. Et après, non, les agents économiques, à savoir le consommateur, le producteur et les gouvernements. Et من بعد شفنا des types de marchés. هضرنا على le marché de biens et services, le marché de travail et les marchés de capitaux. Inch'Allah, pas de la séance, on va continuer et on va voir d'autres notions اللي هما مهمين بزاف à savoir l'offre et la demande أو ما يسمى بالعرض والطلب. غادي نشوفوا في هاد لا سيونس شنو كنقصدو بلا لوا دوفر اي دو لا دوموند يعني قانون العرض والطلب وكيفاش كيتنظم انسي اون فا فوار ليكيليبر ديال لو مارشي اولا ما يسمى بالتوازن السوق وغادي نعرفوا علاش الي امبورطون خاص لو مارشي يكون اون ايكيليبر يعني خاص ضروري المارشي يكون في التوازن دونك هاد لي نوسيون اون فا فوار هاد الشيء كامل في هاد لو كادر ديال هاد لا سيونس بور كومونسي لا بروميير دي شوز كون فا commencer avec, c'est les principes fondamentaux de l'économie. يعني l'économie عندها des principes اللي كتباز عليهم هاد les principes من بينهم l'offre et la demande. Donc العرض والطلب من بين les principes fondamentaux de l'économie. Très bien. Donc أول حاجة غنتعرفوا عليها هي la loi de l'offre et de la demande. يعني قانون العرض والطلب شنو كنقصدوا به؟ دونك ملي كنهضروا على l'économie au cœur de l'économie se trouve la dynamique de l'offre et de la demande. Ce concept fondamental qui régit la formation des prix et la répartition des ressources. يعني ملي كنهضر على العرض والطلب راه كنهضر على لا مانيير كيفاش كتشكل الاسعار في السوق وكيفاش كيتم التفريغ ديال لي ريسورس في لو مارشي. Comprendre la loi de l'offre et de la demande est essentiel. يعني باش نفهموا القانون ديال العرض والطلب il est important pour décrypter les mécanismes économiques qui façonnent notre monde. Très bien. Donc, أول قانون في l'offre et la loi de l'offre et la demande, c'est la base de l'économie. C'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, la base de l'économie, c'est toujours la rencontre entre l'offre et la demande. يعني الالتقاء ما بين العرض والطلب هو أساس ديال الاقتصاد. Donc, imaginez le marché où les producteurs ou bien les consommateurs se croisent. Donc, المنتجين والمستهلكين كيتلاقاو في واحد لو مارشي. Donc, les producteurs عندهم les biens et les services à vendre. يعني عندهم السلع والخدمات اللي غادي يبيعوهم. Tandis que les consommateurs souhaitent les acheter. يعني المستهلكين هما اللي غادي يشريو هذوك السلع والخدمات. C'est là que naît la magie de l'économie. يعني هنا فين كينحرك لينا الاقتصاد. يعني في هاد la rencontre ما بين l'offre ou la demande. À la convergence de l'offre et de la demande. C'est clair? Donc la rencontre de l'offre et la demande هي كتشكل لنا la base ديال l'économie. Comprendre la loi de l'offre et la demande, comment les prix se forment, يعني كيفاش كتشكل الأسعار. La loi de l'offre et la demande régit cette rencontre entre يعني le producteur et le consommateur et il stipule que le prix d'un bien ou d'un service est déterminé par l'interaction entre l'offre et la quantité des biens que le producteur sont prêts à vendre. Et la demande, ça veut dire que la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter, là où l'offre rencontre la demande, les prix est fixé. يعني في هذاك الالتقاء ما بين l'offre ولا demande راه كيتشكل لنا واحد الحاجه اللي كتسمى لو بري يعني هو السعر. يعني مثلا فاش كيكون البروديكتور عنده واحد المنتوج كيبغي يبيع فيه واحد الكونتيتي وكيجي واحد الكونسوماتور حتى هو باغي يشري داك لو برودوي بواحد الكونتيتي بيان ديفيني. دونك هذيك لا نيغوسياسيون اللي كطرا بيناتهم التفاوض كيبقى واحد التفاوض حتى كيتشكل واحد لو بري ديال هذاك لو بيان او لا ديال هذاك السيرفيس. سي كلير بهاد لا فاصون se forment يعني les prix. Un autre aspect اللي هو plus important c'est ce qu'on appelle l'offre. يعني غنهضروا دابا على l'offre tout seul, c'est la quantité de biens ou de services qu'un producteur est prêt à vendre à un prix donné. يعني العرض هو ديك الكمية ديال السلع أو الخدمات اللي واحد المنتج مستعد أنه يبيعها بواحد الثمن معين. هذا هو العرض يعني أو لا l'offre.
Donc l'offre, c'est la disposition des producteurs à fournir une quantité spécifique de biens ou de services à un prix donné. Les facteurs tels que les coûts de production, la technologie, la concurrence ou les réglementations influencent l'offre. Plus le prix est élevé, plus les producteurs sont incités à fournir. Donc le producteur cherche au maximum à augmenter le prix pour, bien sûr, euh, augmenter la marge bénéficiaire ديال le service ديالو. Après, on a la demande. Quand on parle de la demande, c'est la quantité de biens ou services que le consommateur sont pris à acheter à un prix donné. يعني la demande كتجي في المقابل ديال l'offre، يعني هي الكمية ديال السلع والخدمات اللي أي مستهلك مستعد أنه يشريها بواحد الثمن معين. Donc la demande représente la quantité de biens et services que les consommateurs sont prêts à acheter à un prix déterminé. Et les facteurs tels que le revenu, les préférences, les coûts, les tendances ou bien les prix les biens substituts ou complémentaires influencent la demande. يعني كاين des facteurs اللي كينفلونسيو لينا شحال الكونسوماتور غادي يشري، يعني شحال غادي يشري في الكونتيتي، combien il va demander، بحال الريفوني ديالو. دونك راه كاين كونترانت بيدجيتير اللي هي ريفوني، دونك il ne peut pas dépasser واحد لا somme. لي بريفيرونس اي لي كو، يعني مثلا عنده واحد الاذواق او لو عنده واحد لي شوا في واحد الشكل معين في لا دوموند، دونك cela impacte يعني لا ديسيزيون ديال l'achat ديال لي بيان اي سيرفيس. aussi bien يعني كاينين دي بري اللي هما سبستيتيابل، c'est-à-dire دي بيان كي سون سبستيتيابل. يعني ملي كنهضروا على لي بيان سبستيتيابل هما المنتجات البديله، يعني مثلا اللي كتعطيك نفس السيرفيس ديال هذاك البيان اللي انت بغيتي تشري. باغ اكزومبل تقدر تشري بواسون يعني ناتوريل، مثلا جي دورانج، وكاين ان اوتر بيان اللي هو سبستيتيابل، مثلا نقولوا لو كافي، يعني تقدر اما تشرب عصير او تشرب القهوه. دونك راه بالنسبه لك سو سون يعني دي بيان اللي هما سبستيتيابل، يعني ممكن تبدل بيناتهم. او بيان كومبليمونتير يعني فاش كيكون ان بيان كي كومبليتي لاخر، سيتادير ما يقدرش ان بيان يخدم سون لوتر، يعني باش يخدم لك لو بيان الاول خاصك يكون عندك لو بيان الثاني. باغ اكزومبل فاش غادي نهضروا على الفواتور و ليسونس، يعني خاصني ضروري ليسونس والفواتور، يعني هاد لي دو بيان، يعني الفواتور اي سي ان برودوي و ليسونس سي ان برودوي بتروليي، دونك خاصني بجوج بيهم باش نقدر ندير السيرفيس ديال الديبلاسمون. C'est clair? Plus le prix est bas, plus la demande est élevée. C'est clair, parce que la fonction de la demande, elle est décroissante. كل ما كان le prix ناقص كل ما la demande كتزاد. وهذا يعني العكس ديال l'offre. كل ما يعني le prix تزاد كل ما l'offre كتزاد. أما la demande كل ما le prix تنقص كل ما la demande كتزاد. Très bien. Donc la fonction d'offre, elle est croissante et la fonction de la demande, elle est décroissante. C'est clair? عندنا l'équilibre entre l'offre et la demande, comment il détermine le prix et la quantité. Très bien. دابا ملي كنهضروا على l'équilibre هو التوازن يعني في السوق اللي كينتج عليه la formation ديال les prix et la quantité d'équilibre. Donc l'équilibre se produit lorsque la quantité d'un bien que le producteur sont prêts à vendre correspond à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. À cet instant précis, le prix est défini et la quantité échangée est maximisée. Tout déséquilibre incite les prix à se déplacer jusqu'à l'équilibre soit restauré. Et là, le plus important, c'est que l'équilibre est dans la situation d'équilibre entre l'offre ou la demande, qui est le prix ou la quantité bien définie. ملي كيوقع شي شونجمون في لوفر او لا دوموند، هذا كينتج عليه واحد الشونجمون حتى في البري ديكيليبر وفي الكونتيتي ديكيليبر، سوا كيكون عندنا ان ديبلاسمون فيغ ا غوش او لا ان déplacement à droite او le pivotement à gauche او le pivotement à droite. Si on va voir هاد لي زيليمون شكون كنعنيو بالديبلاسمون شكون كنعنيو بالبيفوتمون في لي سيونس ا فونيغ ان شاء الله. دونك ملي كنهضروا على لا لوا دو لوفر et la de demande, c'est un pilier de l'économie expliquant comment les prix se forment sur les marchés. Il révèle comment les acteurs économiques interagissent pour déterminer ce que nous payons pour les biens et services et comment ces interactions influencent la répartition des ressources. يعني هادشي كامل كتغيجي لينا
لا لوا دو لوفر لا دوموند، يعني كيفاش كتشكل الاسعار، كيفاش كيتفاعلوا لي زاجون ايكونوميك بيناتهم، كيفاش هاد لي زانتيراكسيون كيأثروا على التوزيع ديال لي ريسورس في لو مارشي. دونك لا كومبريهنسيون ديال هاد لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي اسونسيال بور tout ce qui souhaite décrypter les mécanismes économiques à l'œuvre de notre société. يعني اي واحد باغي يفهم مزيان يعني هاد الميكانيزم ديال لو مارشي ديال اي مارشي، خاصو ضروري يكون en considération بهاد la loi de l'offre et la demande. C'est bien clair maintenant avec cette notion. On passe maintenant vers l'équilibre du marché. يعني هنا التوازن ديال السوق، غنهضروا على واحد l'équilibre ديال المارشي و pourquoi il est très important. Donc شفنا ديجا يعني ملي كنهضروا على l'équilibre du marché يعني la rencontre entre l'offre et la demande. Maintenant, l'équilibre le marché, c'est un concept fondamental qui décrit quoi? La situation ou la quantité des biens ou d'un service que les producteurs sont prêts à vendre correspond exactement à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. C'est bien, c'est déjà sûr. Et où le prix est fixé en conséquence, le prix est bien fixé, cet équilibre est d'une importance capitale pour plusieurs raisons. Une importance capitale, il y a l'importance qui est مهمة بزاف. Pour plusieurs raisons, qui est les quatre raisons. Donc la première, c'est l'allocation efficace des ressources. Ça veut dire que l'équilibre du marché permet une allocation efficace des ressources, qui donc les ressources d'une manière très efficace. Les biens et les services sont produits en quantité correspondant à la demande réelle, évitant ainsi les surplus inutiles ou pénuries. Très bien. Après, la deuxième raison, c'est la stabilité des prix. Qui connaît un équilibre. Lorsque le marché atteint l'équilibre, le marché l'équilibre, les prix sont stables, ce qui profite aux consommateurs et aux producteurs en évitant des fluctuations majeures. Donc, ملي كيكون عندنا دوك les prix stables, هنا ما كيكونوش عندنا دوك لي فليكسياسيون هما دوك التغيرات لي ماجور اللي كيطراو بالسربه. سيتاجير ما بين ليله وضحاها مثلا ممكن ان السعر يطوبل او لا يتريبلا 3 فوا او لا 4 فوا او لا ينقص، يعني 2 فوا ولا 3 فوا. دونك هذوك لي فليكسياسيون ما كيطراوش الا كان عندنا ليكيليبر ديال لو مارشي، دونك كيبقاو لي بري ستابل. وملي كيكونوا لي بري ستابل ما كيضرر لا الكونسوماتور لا البروديكتور. دونك هذاك لو كونسوماتور كيشري بالبري اللي مولف انه كيشري به، والبروديكتور كيبيع بالثمن اللي كيمولف يبيع. سي كلير. دونك ما كيكونوش عندنا فليكسياسيون. Et maximisation du bien-être, c'est une autre raison, parce que l'équilibre du marché maximise le bien-être collectif en permettant aux consommateurs d'obtenir les biens qu'ils désirent au prix le plus bas possible, tout en assurant aux producteurs des revenus satisfaisants. Et la quatrième raison, c'est l'incitation à la production. Pour les producteurs, ça veut dire que l'équilibre du marché crée des incitations à produire la quantité optimale des biens et services pour répondre à la demande. Donc, je finis les quatre raisons. Ça reste un chauffe-eau. Maintenant, il y a des exemples d'application à la loi de l'offre et la demande dans le monde réel. Donc, les exemples que je vais comme maintenant, c'est pour comprendre la loi de l'offre et la demande juge ديال les domaines. عطيكم هاد les deux exemples. Donc il اشترينا المارشي de l'immobilier يعني سوق العقار أو السوق العقاري. Lorsque la demande de logement augmente par exemple، يعني هذا هو l'exemple الأول، يعني باش نعتبروا أن الثمن ديال الكراء أو ديال الشراء ديال شي دار أو شي أبارتمون في شي ريجيون كيتزاد. يعني lorsque la demande des logements augmente dans une région donnée, les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter. يعني ترى حتى les prix ديال l'immobilier كيتزادوا. Donc les constructeurs réagissent en augmentant la production de logements pour répondre à la demande. وفي هذه الحالة شنو كيطرا؟ هذوك les entreprises أو المقاولات اللي كتخدم في لا كونستركسيون، يعني في البناء العقاري وفي الإنشاء ديال البنايات في البني بصفة عامة اللي كنسموه البي تي بي، غي اوغمونتيو لا برودكسيون ديالهم. سيتاجير غيبداو يبنيو دي ابارتمون وديور في هذيك المنطقه اللي عرفات واحد الازدهار يعني في اللوجمون. دونك يعني هذا هو شفنا كيفاش يعني كتدريجا يعني لوفر الى دوموند في المارشي ايموبيلي.
نعطيكم un autre exemple. هاد المرة في le marché d'emploi, يعني le marché de travail. Donc, lorsqu'une profession devient très recherchée, ça veut dire demande élevée des travailleurs qualifiés. يعني غنعتبروا شي مهنة اللي فجأة مثلا ولات مطلوبة بزاف في السوق الشغل. دونك راه لي سالير اون توندونس ا اوغمونتي. يعني لي سالير يعني الخلاص ديال هاد الناس اللي خدامين في ديك المهنة راه غادي تاوغمونطاو. Cela attire plus de gens vers cette profession. وهذا الشيء غادي انسيتي انه بزاف ديال الناس غادي يولوا يفكروا انهم يديروا ديك الخدمة اولا ديك لا سبيسياليتي. augmentant ainsi l'offre de la main d'œuvre qualifiée. C'est clair, par exemple, واحد الوقيته في المغرب نيت ولات لا لوجيستيك مطلوبه بزاف. اولا نعطيكم في لو ديبي كان الماركتين مطلوب بزاف في سوق الشغل، وبريسك ولا كلشي كيدير ماركتينغ، يعني لا سبيسياليتي كيقرا ماركتينغ ماركتينغ ماركتينغ. دونك توصل لنا يعني فريمون واحد نوتر ايتاب ولينا دابا لا دوموند كاينه في لا لوجيستيك، وبريسك دابا راه بزاف ديال لي زيستمون ils vont orienter يعني la spécialité vers logistique pour يعني combler داك le besoin. Donc le marché a besoin des spécialistes logistiques. Donc la formation et les spécialités qui vont يعني, assurer la demande, c'est les nouveaux étudiants qui vont être des lauréats de la spécialité logistique et supply chain management. Donc les deux exemples expliquent comment la loi de l'offre et de la demande fonctionne dans le monde réel. Donc on s'arrête là pour cette séance. On va continuer le cours, le cadre des sciences à venir, Inch'Allah. Donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.